IFM. الخمسة متاع العشية غاسين كاري يونسوكم في المرويح من القراية والخدمة. سامي بن نور وبقية الفريق. مرحبا بكم. الجروب حاضر بعد عملية التعقيم. على يميني جميلة الشيخي، أنس بن مالك، يلا يرجعنا كذلك إبراهيم الطيف، رابع لي كرونيكور شادي عرفاوي، على يميني عبد الستار عمامو، يلا بحض عبد الستار، فرح برجب، غازي عيد، سوس المعالج. IFM أحلى راديو. ألو IFM سبيسيال راديو كومبوس مع حسن بالواعر. IFM أحلى راديو. على سلامتكم الناس الكل. الجمعة 21 مايو 2021 رجعنا تقصيف، صيفنا كما تشوفوا، مازلنا محافظين على الكمامة. حافظوا على صحتكم، حافظوا على العائلات متاعكم. كالعادة ألو IFM سبيسيال راديو كومبوس هذا هو الرونديفو الأسبوعي من توا حتى للأربعاء، سويعة فيها نظرة على عالم الجامعات في تونس وخاصة خارج تونس، كالعادة en partenariat مع استوديو كومبوس فرانس تونيزي. اليوم الجولة عالمية بامتياز. هذه ألو IFM سبيسيال راديو كومبوس. حسن بالواعر يستنى تليفوناتكم على 31 380 ألف. هو سؤال اللي كان مطروح قبل ما نرجعوا، كيفاش نعملوا حلقة تعمل 66 كيف في الغونتري؟ تعرف في رمضان ما قصيناش، جوست بدلنا الوقت، كنا نرافقوكم نهار الجمعة من 11 نص نهار غرباء، يقولنا تو باش نرجعوا للوقت العادي نتاعنا، يلزمنا حويجة سبيسيال هكايا. دونك قلنا نعملوها حلقة او كولور دو موند، نهزوكم من بعد شوية للأردن، عن ضيفة أردنية ما تعيش في تونس، من بعد نتعرفوا عليها في الجزء الثاني من لقائنا. اسمها اسيل باش تحكينا على إدوارد، هذا في الجزء الثاني من لقائنا. ما في الجزء الأول نهزوكم البلاد، عرفتوها برشا بالمسلسلات، تبعتوها برشا ببرشا شخصيات، انطلاقا من مهند ونور وغيرها، وفي السنوات الأخيرة برشا توانسة عرفوها بالماكلة، الكنافة، البقلاوة، بوراك، وفي الأصل الأصيل نعرفوها لأنه العلاقات تاريخيا بيننا وبينها كبيرة برشا. نحكيو على تركيا اليوم، جزء كبير من لقاءنا مخصص للدراسة الجامعية في تركيا. هل التوانسة ينجموا يقرأوا في تركيا دراسة جامعية؟ شنو هي الاختصاصات؟ شنو هي الشهايد اللي نجموا يروحوا بها؟ غالية القراية الغادي؟ شنو الإضافة؟ اليوم نهزوكم لتركيا مع آية وهيثم بعد شوية بسكايب، ولكن تحضر معنا باش تعطينا فكرتها وحكايتها هي تقرأ في تركيا. أسماء المرداسي pour avoir une grande idée encore plus large et vaste sur les études universitaires en Turquie. Nous sommes très heureux اليوم فرحانين برشا تجي حذانا مستشارة سفير تركيا في تونس Gülfurun Gobart. Bonsoir. Si je me trompe, j'ai pas encore le niveau de la langue turque. Bonsoir. Allez, corrigez-moi pour le prénom. C'est Gülfe Orhun Gobar. Voilà. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, donc on va parler des études universitaires en Turquie. Ouais. On va parler des études universitaires en Turquie. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme diplôme? On va parler des étudiants tunisiens en Turquie, les opportunités. Il y a plusieurs questions qui se posent là-dessus. Mais avant tout ça, on va accueillir l'une des étudiantes tunisiennes qui font leurs études universitaires en Turquie. Aslem Asma, marhaba. ظاهر عاملة شوبينج في تركيا. Tu rimes les deux, تجمع بزوز، شيخة تركيا وقراية وكل شيء. وي لي دو زوز تنجم تعمل جو وتقرا، والاكثريه معناها هذيك باش تعمل ديجا تقرا وتعمل جو. باهي تو بعد شويه نحكيو شويه شنو تقرا بالضبط، شنو هي الجامعه اللي تقرا فيها، اجواء ما قبل هذا، ومن بعد شويه عندنا فيديو تبعوه زادك العاده على IFM TV. Avant de voir une vidéo, donc pour donner, vous savez, les Tunisiens connaissent bien la Turquie, soit à travers l'histoire et surtout les dernières années, 15 dernières années, c'est les feuilletons qui ont eu vraiment une un grand pont entre la Tunisie et la Turquie. C'est l'emplacement touristique favori des Tunisiens. Oui. Est-ce qu'il pourra un jour se transformer aussi en l'emplacement universitaire des Tunisiens? On pourrait avoir une idée sur les études universitaires en Turquie en général, madame? Oui, bien sûr. Juste vous donner une idée, en 1981, on a changé le système de l'enseignement supérieur en Turquie et le système est ainsi devenu centralisé. Et toutes les universités sont liées au Conseil de l'enseignement supérieur, ce qui est connu sous le nom de YÖK. Je pense que notre étudiante ici, elle connaît très bien. Et oui, et pour les étudiants, après avoir eu leur diplôme, ils sont obligés
je parle des Turcs pour le moment, et ils sont obligés de passer un examen centralisé pour pouvoir avoir accès aux universités. Comme nous, le baccalauréat, c'est ça? Oui, mais en Turquie, ça n'existe pas, le baccalauréat. Oui. Une fois qu'on prend le diplôme scolaire, secondaire, on peut passer l'examen pour aller à l'université. D'accord. Voilà. Et en Turquie, l'enseignement obligatoire dure 12 ans. Et divisé en 3 étapes. 12 ans. 12 ans, obligatoire. Je ne parle pas de l'enseignement supérieur, je parle de l'enseignement obligatoire. Et divisé en 3 étapes, primaire, élémentaire et secondaire. Oui. Et après avoir obtenu leur diplôme d'études secondaires, les étudiants peuvent s'inscrire dans l'enseignement supérieur. Et nous avons, en fait, la faculté dure 4 ans en Turquie. D'accord. Et il y a peut-être la possibilité de diplôme d'associé qui dure 2 ans. Diplôme de premier cycle qui est équivalent de licence. Après, c'est master et doctorat. Donc, c'est à peu près le système LMD. Donc, en Tunisie, c'est la licence, master, doctorat. C'est à peu près ça, d'accord. Oui. Et en fait, la Turquie est le 2e pays au monde à accéder à l'enseignement supérieur avec 94% des Turcs de scolarisation. D'accord. En fait. Et il y a en Turquie à peu près 8 millions d'étudiants. D'accord. Avec 207 universités. Ça pour les Turcs? Non, en général. En général, d'accord. En général, je ne compte pas juste les Turcs. Et je vais vous dire, la Turquie est membre du processus de Bologne et les diplômes sont reconnus, bien évidemment, en Europe. Et non, avec les 207 universités et 8 millions d'étudiants, et il existe près de 60 000 programmes différents. D'accord. Une info qui est très importante pour les familles qui sont aux écoutes. Donc, je vais toujours traduire en arabe. Voilà, donc, حكينا شوية على نظام الدراسة الجامعية في تركيا. هم يكملوا الدراسة الثانوية ومن بعد اللي يحب يعمل دراسة جامعية يعدي كونكور. Donc, c'est pas obligatoire تكمل دراستك الثانوية. Donc, فما 12 عام دراسة إجبارية من غير ما نحسبوا الدراسة الجامعية. الدراسة الجامعية تقريبا على مستوى الدبلومات تشابه برشا لتونس. فما الليسانس، فما الماستر، وفما الدكتوراه. نحكيو على 207 جامعة تركيا ومؤسسة جامعية، ونحكيو على 8 ملايين طلبة بين أتراك وأجانب. والسؤال la question sur laquelle j'aimerais bien qu'on revienne, madame, c'est est-ce que les universités turques font partie de l'espace européen de l'éducation? Donc c'est très important. Aujourd'hui, pourquoi choisirais-je Istanbul ou Ankara pour faire mes études universitaires? Est-ce que le diplôme que j'obtiens à la fin, est-ce qu'il va me permettre à travailler en France ou en Allemagne? Donc حبيت نسأل شوية هل الدبلوم اللي تحصل عليه في الجامعات والمؤسسات الجامعية التركية يمكنك من العمل في بقية الفضاء الأوروبي؟ Voilà. D'accord. Alors, la Turquie est membre du processus de Bologne. Et c'est un processus de rapprochement des systèmes d'études supérieures européennes. Et ainsi, le diplôme que vous recevez d'une université en Turquie est reconnu dans tous les pays européens. Tous. Oui. En tant que système de crédit de cours, ECTS, le crédit est appliqué conformément à l'Europe. Et voilà, ils peuvent continuer leurs études s'ils veulent dans un autre pays, faire le master ou le doctorat. Oui, c'est tout à fait possible. Donc الشهائد اللي تتحصلوا عليها من الجامعات او المؤسسات الجامعيه التركيه معترف بها في مختلف الدول الاوروبيه، وحتى تمكن الناس من اني تكمل، يعني اذا خديت ماستر لن تكمل دكتوراه في بلاصه اخرى. Et ça nous ramène une autre question, madame, avant qu'on sache un peu de l'histoire de notre invité Asma Merdesi haka. Oui. Lorsqu'on part étudier en Turquie, c'est la question qui se pose dans la tête de chaque parent ou chaque étudiant. Donc نسأل على أي سؤال ينجم يتطرح تو في ذهن واحد. ماشي نقرأ اختصاص جامعي في تركيا، باش نقرأ بالتركي
يلزم نكون نعرف اللغة التركية. Est-ce que c'est indispensable de parler turc Non. pour partir voilà là on a la voilà donc je prends la réponse de madame Gulfé et après je reviens vers Asma. Donc d'accord. Non, et ils ne sont pas obligés. Déjà, il y a plusieurs programmes en anglais dans pratiquement toutes les universités. Il y a aussi en français et turc. Si jamais l'étudiant ne parle pas turc, il y a la possibilité de prendre des classes préparatoires. Ils peuvent apprendre la langue turque avant. Parce qu'il n'y a pas, par exemple, les universités ne demandent pas un niveau initial en langue turque. Non. D'accord. Et ils peuvent prendre des cours, mais il y a, comme elle va nous dire apparemment, que c'est pas obligé, on peut faire des études en anglais ou en français. Voilà. Donc si les classes préparatoires, ceux pour qui veulent donc connaître la langue ou peut-être avoir leur diplôme en langue turque. Oui, bien sûr. Voilà. لا أسماء مرحبا. مرحبا قد عايشة. عمرك شنو تقرا قداش عندك في تركيا وين في تركيا احكي لنا شوية. عمري 22 ans. أي. نقرا بزنس ادمنستريشن ادمنستراسيون دي افير. عندي 3 سنين توا في اسطنبول وكهو نحسك ايبانوي مفرهدة عاملة جو يعني جو لا سون ايبانوي لا اون فاكونس توا روحت فاكونس بويسكو لي زيكزامان اون ليني روحت هوني و جو في باسي لي زيكزامان من هوني. كيفاش جاتك الفكرة تطلع تقرا في تركيا؟ سي تري امبورطون بالنسبة لي أنا يعني نعرف. l'université. الحقيقة قبل j'ai jamais regardé bon شوية هكا mais j'ai jamais regardé les feuilletons ولا نسمع الغني ولا pas trop. من بعد j'ai juste voulu voir les universités كيفاش عندهم وكل et l'université متاعي عجبتني بيلغي university عجبتني ونقرا en anglais. Le programme كله en anglais. J'ai pas eu besoin d'avoir le TOEFL ولا حاجة كيكا. مشيت عديت التيست متاعهم. لا مش ليوس ان تيست دونجلي وعملت ليكيفالونس نتاع شهاده الباك نتاعي انا التونسي وتقبلت باش نرجعوا نحكيو اكثر احنا juste on a une pause pub madame on revient tout à l'heure pour parler encore des études universitaires en Turquie et une question c'est quoi le YOS c'est un examen international كل عام يعديوه تقريبا 10,000 عبد باش يمشيو يقراو في تركيا est-ce qu'il est indispensable pour partir étudier en Turquie est-ce qu'il يتكلف فلوس كيفاش نحضروه وبرشا اسئله اخرى ابقاو معنا نرجع لكم بعد لحظات. حسن بالواعي EFM احنا راديو عسلامة اهلا وسهلا بكم شكرا اختياركم EFM كل جمعة الوقت هذا نحكي لكم على الدراسة في الخارج حتى الدراسة في تونس في رمضان هزين عملنا بكم جولة في دراسة الاركيتكتور حكينا على دراسة التاريخ قريب باش نعملوا حلقة على الشهادة الجامعية في الطبخ اسكو عندنا ديونيفرسيتي ولا ديزيكول في تونس يقريوا الاختصاصات هذه دونك كل ما تلوجوا عليه تلقاو عندنا ايضا الكادوات على باج ستوديون ادوار تلقاو معنا سؤال بسيط اعطينا الاجابه نتاعو. On a un petit jeu et on va offrir des cadeaux. On demande le nombre d'universités turques. Vous avez donné la réponse tout à l'heure. Madame Gülfle Orun Gobrat ضيفتنا اليوم مستشارة سفير تركيا في تونس والرقم اكثر من 200 وشويه وانا عودته دونك تجاوبونا على الباج نتاع ستوديو ادوارد وبعد شويه نعطيكم احنا شكون اللي يربح معنا اليوم. Donc bienvenue madame. Donc elle parlait tout à l'heure Asma donc que ceux qui veulent étudier en anglais devraient passer le TOEFL etc. Pas forcément. Non, je sais. Mais en général, même pour ceux qui vont déposer un diplôme côté France, il y a un niveau en français. Il y a un test qui est connu, qu'on le retrouve même sur Wikipédia. Le IELTS exam, c'est un test, excusez-moi, pour avoir accès, généralement, aux universités turques. C'est quoi? Est-ce que c'est un test obligatoire à faire ou pas? Non. Voilà. Et oui, ça c'est important. Il faut passer un examen de YOS, comme vous dites, c'est Foreign Student Examination, bien examen d'entrée à l'université pour les étrangers. Mais il y a des universités qui demandent simplement un diplôme international. Ils peuvent aller directement s'inscrire à une université turque
Et il y a des universités qui font IELTS, l'examen de IELTS, et ils acceptent. Il y a des autres universités qui ne font pas un examen, mais ils peuvent voir qui a gagné, qui a réussi à cet examen. Ils peuvent accepter les inscriptions. Souvent, les universités privées, ils demandent simplement un diplôme. Donc, Voilà. le baccalauréat. Oui, Oui. oui. Pour les Tunisiens, oui, c'est le baccalauréat. Donc شهادة البكالوريا كانت كافية بالنسبة لي كاسماء وي. الشاشي. Donc وي. طلبوا عليك شهادة الباك. شهاده الباك تعمل ليكيفالونس نتاعها. دونك شنو ترجمها بالتركي لنا ولا كيفاش؟ تعمل ليكيفالونس نفسروا. تعمل ليكيفالونس نتاعها هوني في تونس في وزاره جو سي با كوا وتعاود تعمل ليكيفالونس غاديك غاديك. مش صعيبة دونك لي بروسيدور. باهي. والفاك تعملها لك معناها انا البروسيدور نتاع توسكي اوراق وكل الفاك عملتها لي. Voilà. Est-ce que pour avoir accès aux études universitaires turques, est-ce qu'il y a vraiment des conditions difficiles ou c'est juste une présélection? Donc, est-ce qu'il faut avoir une très bonne moyenne? Est-ce qu'il faut avoir Bien. une... Voilà, c'est très important. Il faut avoir un moyen quand même, oui. Pour, peut-être on va parler de ça un peu plus tard, mais pour les bourses par exemple. D'accord. On demande un moyen, oui, mais oui, pour passer l'examen de IELTS, je pense on a besoin d'un peu de moyens aussi, mais je pense pas que c'est extrêmement difficile quand même. Est-ce que, par exemple, le gouvernement turc, il y a quand même un contrôle sur les universités privées installées en Turquie pour vraiment sélectionner les étudiants? Donc, c'est les universités qui décident. D'accord. Ils ont leur quota chaque année pour les d'accord. étudiants. Oui, si jamais ils acceptent. Après, c'est entre l'étudiant et l'université. Si jamais l'université il accepte la candidature de quelqu'un, voilà. oui, c'est à l'université d'en décider. D'assumer, voilà. Ouais. La Turquie devient le 10e pays au monde, à peu près. Qui accueille les étudiants internationaux. Oui. Comment vous expliquez cela, madame? Et comment je peux expliquer? Parce que nous avons beaucoup de possibilités. Il ne faut pas dire que le nombre des universités, parce que Non, vous pouvez le dire toujours. Mais dans les universités, il y a... les 207 universités. Bah oui, parce que c'était pour votre jeu. On veut qu'il gagne. Ouais. Et il y a plus de 60 000 de programmes proposés. Wow. Et il y a sûrement un de ces 60 000 programmes qui convient à quelqu'un. Il y a pratiquement dans chaque ville, il y a au moins une université. Et tous les activités sociales, et c'est important tout ça. On a proposé plein de possibilités aux étudiants en anglais. Et en français, en turc, si jamais ils veulent apprendre le turc d'abord, ils peuvent apprendre. Il y a des centres, dans chaque université, il y a un centre pour apprendre le turc. Et avec votre diplôme que vous avez reçu en Turquie, vous pouvez continuer vos études en Europe, si jamais vous voulez, bien évidemment en Turquie aussi. Et ça, tout ça, c'est important. Oui. Et vous savez, en 2018, on a accueilli 125 000 étudiants internationaux, et en 2019, c'est 154 000 wow. étudiants. Les chiffres sont très importants. Et justement, laissez-moi demander à Asma, notre invitée, elle est Asma اللي تقرأ. Donc العام الثاني ولا الثالث في تركيا؟ ثالث. Donc حكيت على حاجة، حكيت على الحياة le para-universitaire, donc les activités sociales في الجامعات يعني موجود هذا يعني انت كايتيديون اجنبي ماشي لتركيا نسال يعني تندمج في ساعه ما تلقاش مشاكل. وي عندك بليزيور كلوب وديجا عندك دي ماتيير اللي تهبطهم الكتيف سا بو اتر مثلا شان غيتار تنجم تكون حاجه كيكا اللي تعرف فيها عبيد. فما لو كلوب دو كانوي فما لو كلوب برشا حاجات معناها فما الامريكان فوتبول فما معناها بارتو فما اوسي لو ايراسموس بروغرام اللي تنجم انت من تركيا تمشي تعمل 6 موا ولا 1 an في بلاد اخرى وفي يونيفرسيتي اخرى وترجع كان تجيب موين باهيه جي بي دي نتاعك باهي وكل تنجم تمشي
Donc, mais justement, elle a parlé des programmes para-universitaires, donc les activités, donc soit sportives ou de chant ou culturelles, qui peuvent aider chaque étudiant dans son cursus. Vous avez parlé de quelque chose de très important tout à l'heure, les bourses. C'est l'une des raisons pourquoi on choisit un pays ou un autre pour aller étudier et faire notre parcours universitaire. La Turquie donne des bourses et les Tunisiens ont un quota. Oui. Justement, on aimerait bien savoir, on aimerait bien avoir une idée là-dessus, madame. Bon, pour les étudiants, Türkiye bursları, scholarship Turkey, donne chaque année des bourses. Et il y a un quota pour les Tunisiens, c'est 100. Mais parfois, on ne peut pas trouver 100 personnes. On espère bien pouvoir donner des bourses à des étudiants tunisiens. Il y a des demandes? Oui, il y a des demandes. Il y a des demandes. Et là, ça c'est YTB Bursları, ça c'est connu comme ça. Et ils peuvent venir, pas l'année dernière, à cause de Covid, ils n'ont pas pu venir physiquement, mais je sais qu'ils ont fait des entretiens par vidéoconférence, à distance. Et on nous offre des bourses pour le premier cycle, pour licence en fait. Et c'est basé sur le mérite en fait. Voilà. Et sur les critères objectifs. Et les applications, par contre, ça passe en janvier et février. Donc en janvier et février, c'est les dépôts de dossiers en ligne ou dans la... En fait, il faut aller sur leur site internet et ils ont un site qui explique très très bien. Il faut aller voir. On peut choisir dans quelle université et dans quel département ils veulent faire des études. Et ils peuvent poser leur candidature. Voilà, 100 منحة جامعية للسنوات الأولى لسنوات الليسانس تهديها الحكومة التركية للتوانسة. هي تعطي برشا، أما الكوتا نتاع التوانسة هما 100 كل عام حسب ما قلت لنا. Vous avez cité une chose très importante. Donc le monde vit toujours sous l'effet de la pandémie. Donc même les études universitaires ont un peu changé un peu partout dans le monde. Est-ce que ça a eu un impact sur les étudiants? On va voir l'expérience de Asma. Après, je prends votre avis. لا شو عملت في الكوفيد انت؟ مشيت جيت قريت à distance. نعرفوا انه تركيا جات بريود وسكرت برشا، عملت كونفينمون قوي برشا. عملوا البريود هذيك اللي فما كونفينمون قوي برشا، قعدت غادي ومن بعد روحت تونس في الصيف غاباتريمون، باسكو احنا في تونس في الصيف كل شيء محلول وكل. وسني باغي سني عديت عام كامل غادي وتوا روحت بويسكو سمعت شو اللي فما كونفينمون في الاوتيل وكل روحت. مي سينو غاديكا سافا البريود اللي قعدت في الكونفينمون في القرايه مثلا قريتو اون ليني كي روحت لتونس كملت تبعت. انت قبل حكيت لنا على حاجه اسمها لي زيكزامان اون ليني، يعني قاعده متواصله الحكايه. وي تحل كل يوم عندك لي كور لي زيكزامان لو 5 سافا. Est-ce que ça a affecté un peu les étudiants en général, soit turcs, soit étrangers résidant en Turquie? Oui, bien évidemment. Ou est-ce que les universités turques sont préparées pour les études en ligne? Ça diffère. Oui. Pour un pays qui n'a pas assez de moyens pour permettre les études en ligne, et pour un pays qui est là, qui a Non, il y a des moyens. Par contre, pour les étudiants internationaux qui étaient obligés de rentrer dans leur pays, ils avaient la possibilité de suspendre leurs études pendant au moins 1 an. Si jamais ils ne peuvent pas avoir accès à Internet dans leur propre pays, et on a donné cette chance aux étudiants. Mais par contre, pour l'année prochaine, pour le moment, on n'a rien décidé. C'est pas encore, on ne sait pas encore si ça sera à distance ou on va reprendre les études comme avant. Voilà, on va terminer peut-être avec une chose. Vous savez, donc Campus France Tunisie est partenaire avec nous ici à l'émission. Et voilà, un réseau francophone s'est installé donc aussi en Turquie. Oui. On a Campus France, j'allais dire Tunisie, Campus France Turquie aussi. Donc, tu t'as anglais, oui. Donc Asma fait ses études en anglais. Vous avez parlé aussi qu'on peut faire
et continuer nos études en français en Turquie. On peut parler un peu de ça, oui. Il y a plusieurs universités. Bon, pas autant, mais Université Galatasaray à Istanbul, en fait, cursus type licence et master en français et en turc. Et il y a l'Université de Marmara à Istanbul, encore, faculté des sciences politiques et administratives, en français. Et l'Université d'Okuz Eylül à Izmir aussi, et il propose des études en français. Et à Bilkent, Université de Bilkent à Ankara, également pour École supérieure de langue étrangère appliquée en anglais, français et turc. Et pour un cursus de 4 ans de licence. Voilà. Oui. C'était un plaisir de vous avoir parmi nous. Merci. C'est pas seulement donc je vais résumer un peu donc الدراسة في تركيا ممكنة بس بالفرنسية بالإنجليزية بالتركية حاجة هي ما برشا لي ديبلوم اللي تاخذوهم من عند الجامعات التركية سواء كانت خاصة ولا تابعة الدولة كلهم عندهم كما نقولوا التأشيرة الأوروبية دونك وتنجموا تكملوا سواء تقراوا بهم سواء تخدموا بهم في بقيه الدول. التوانسه اللي يحبوا يمشوا يقراوا في تركيا عندكم 100 منحه سنويا. دونك فما السيت حكيت لنا عليه ضيفتنا اليوم اللي فيه تعملوا انسكريبسيون ما تكونش الانسكريبسيون في جانفي ولا فيفري باش تحصلوا عليه واحده من 100 بورس منحه متوفرين للطلبه التوانسه باش يمشوا يقراوا في تركيا. ومازلنا après vous on va accueillir encore des invités donc et Haytham ils vont se joindre à nous à travers Skype tout à l'heure. On va encore parler de leurs expériences. On va garder aussi Asma ici. On va encore parler des études en Turquie. Merci beaucoup, madame. Et je vous remercie. Merci à vous. Et certainement, ceux qui partent étudier là-bas vont avoir de la bonne bouffe, se payer de très beaux vêtements. Voilà, faire du shopping. Et comme ça, c'est joindre l'utile à l'agréable. Merci beaucoup, madame Gülfe Orun Gobart. J'espère que je ne me suis pas encore trompé. Donc, conseillère de l'ambassade de Turquie en Tunisie. حكينا معها اليوم على الدراسة الجامعية في تركيا. احنا في المينوت استوديو اليوم نحكيو لكم على دراسة صارت مؤخرا كيفاش أثرت الأزمة الصحية والكوفيد في التوانسة والطلبة التوانسة اللي يحبوا يمشيوا يقراوا لبرا. صارت برشا إحصائيات نحبوا نعرفوا شكون بدل رايو شكون بطل ما عادش يحب يمشي يقرا في الخارج. هات نلخصوها لكم الكل الحكاية في دقيقة. اليوم باش نحكيو على سونداج صار مع لي ستوديون ولي ليسيان اللي مقررين ولا يخموا باش يكملوا لي زيتود تاعهم على ليترونجي مالغري لو كوفيد. ستاتيستيك برينسيبال عطاتنا اللي 4.7% كهو من لي فيتور ستوديون اون لانتونسيون دانولي لور بروجي ديتود للبر. 47.2 اخرين ديكاليو البروغرام لوقت اخر. 48.2% مشاو في البروسيدور واختاروا انهم يقراو البروغرام تاعهم اون مود هيبريد ولا اون لين في البلاد اللي يحبوا عليه. نجم تكون كونفو وماكش عارف شنو باش تعمل vu la situation sanitaire actuelle. مي فما برشا ما وقفوش وخرجوا يقراو البر خاطر الفيزا ديتود في برشا بلدان بقات محلول. ما تسلمش في قرايتك وفي حلمتك خاطر مهما كانت الظروف ديما فما حلول. et la vie continue. انتم تسمعوا في ألو إي اف ام سبيسيال راديو كومبوس مع حسن بالواعي. أرقام هما كنا نسمع فيهم في المينيت ستوديو 4 فقط. دونك يخموا أنهم يراجعوا الحكاية. التأخير ديما ممكن في الظرف العالمي لكن القرار أنك تقرأ في الخارج مثلا راهو ماهوش قرار نتاع عسلامة قمت صباح وخذيت القرار يتبني على سنوات على فكرة على مشروع على حلمة. وللي عنده مشكلة مش مشكلة احنا نسهلوا لكم الحكايه ونحكيكم ديزاجونس افكار عباد خدمتهم انهم يعاونوكم في اختيار الجامعه المناسبه في اختيار الاختصاص المناسب يسهلوا عليكم عمليه تحضير الملف تحضير الوثائق. نحكيو اليوم على إديوورلد واحده من افضل لي زاجونس داكومبانيومون يونيفرسيتير في تونس. ومش هذا برك اللي اسمه مرحبا بيك. تعرف المسؤولة الكونسيير بتاعها منين باش تاخو اسمها قد إديوورلد من الأردن. نعرف هلا والله. قلت لكم منذ بداية اللقاء اليوم اللقاء عنده بعد عالمي نوعا ما. أسيل زميل ولا زميل؟ أسيل زعمل. عاود أسيل زعمل. اقبلنا شوي الميكرو. أسيل مرحبا يا ليلى نورتنا. الله يسعدك مرحبا أهلا وسهلا فيكم ومساء الخير على الكل إن شاء الله تكونوا بألف خير.
انا موافق ماشي نقرا لا تروح باهي. اسيل دونك مازالت قاعده معنا، حكينا شويه على ايدج وورلد. شنو هو المساعدات اللي تقدموهم للطلبه؟ نذكركم ديما على الباج ايدج وورلد ولا استوديون. دونك سؤال سهل برشا، عدد المؤسسات الجامعيه في تركيا اللي جاب عطيناها اكثر من مره، ومعنا كالعاده كادوات تربحوهم في نهايه البرنامج. دونك 3 ستوديون باش يربحوا اكزونوراسيون، يعملوا الدوسي نتاعهم عند ايدج وورلد بلاش. دونك التحضير وكل اختيار وكل شيء يتعمل بلاش. ما نعرفش تليفونات سكايب حاضرين ولا لا باش ناخذوا فكره؟ ما زلنا في الاجواء التركيه، احنا نحلق فوق اسطنبول. نعرفش كي يحضروا قولوا لي مش حاضرين. بيتهم بعد شويه نرجعوا للسكايب، لانه كما قلنا نحبوا ناخذوا التجربه من على عين المكان. هذه اسماء هربت، سمعت بالكونفينمون هربت لا اسماء؟ وين هوني هنايا جيت لتونس. اما تنجم تقرا اون ليني. دونك قد مازالوا لك قرايه في تركيا؟ سنه تكمل العام الجاي، ناويه تكمل الغادي الماستر دكتوراه؟ عامين مازالي نورمالمون. مرتاحه بصراحه. دونك انه توانسه يمشيوا برشا سياحيا لتركيا، وعاده يروحوا بفكره طيبه. اما اللي يعيش مده طويله الغادي. حكينا شويه على تجربتك الحياتيه في تركيا. سافا كان معناها كان ماشي تقرا وباش تقرا كها وسافا، معناها باش تعمل جو. توا مع الكوفيد تفد شويه العالم الكل فوالا، خاطر مستانس معناها تمشي للفاك، غادي وين تعمل صحاب، غادي وين تعرف على عباد. فما برشا جنسيات. وي دو بارتو. خلينا نسالوا ايه، احنا معنا ما نعرفش منين بالضبط، بوتيتر من اسطنبول. زاد عسلامه ايه، مرحبا. سلامة ايه تسمع فيها؟ اي نسمع فيك. يلا مرحبا. عايشك بك أكثر. كونفيني ظهر فيك حسب ما نشوف التصوير. عندي 4 جمعات ما خرجش من الدار. بي احكينا وين بالضبط انت ايه، وين تقرا في اسطنبول؟ شنو الاختصاص؟ ما نعرفش المدينه، اعطينا انت فكره. باهي انا في اسطنبول، اما تخرجت عام ناول، قريت 4 سنين، وفي ال4 سنين هذوما كنت نقرا بزنس ادمنستريشن، سبيسياليتي بتاعي ماركتينغ، و ميم طون عملت دوبل ماجور، معناتها نقرا 2 دبلوم فرد وقت. الدبلوم تاعي الثاني فينانس انترناسيونال. ما نعرفش الصوت ضعيف شويه. ما ابقى معنا ايه، جرب معايا. انا نشوف فيك في التصويره مليح، اما الصوت ظهر لي ضعيف. عاود تكلم. هكا خير. لا ما عليناش. نقص المكالمه، نحاولوا تكون نوعيه صوت مخير مع ايه، وبعد نرجعوا لكبقى معنا ايه تعاودوا يكلموك. اسيل مرحبا. مرحبا فيك. نورتنا. الله يسعدك. على قد ما هو قرار سهل يبدو للبعض، لكن يبقى قرار صعيب اني نهز روحي نمشي نقرا في تركيا في الخارج. وهنا ياتي دور المختص، لانه يجب ان نؤمن بالاختصاص. فما عباد خدمتها تحضر الملف تسهل لك الحكايه. ايدج وورلد وين تتدخل بالضبط، ومن وقتاش تتدخل في العمليه هذه؟ اوكي، اول شيء بدي احكي لك، اعرف لك عن ايدج وورلد بشكل عام. هلا هي عباره عن شركه توجيه واستشاره اكاديميه. هلا ايدج وورلد دائما بتعتبر الطالب معاه بروجكت، اللي هو البروجكت تبعه اللي هو البرنامج الدراسي. احنا بنحاول انه نستثمر هذا البروجكت تبعه بطريقه وظروف معينه انها تكون عم بتناسبه، وانه يكون اخذ القرار الصح. طبعا هذا الشيء بيكون عن طريق انه في عنا مستشارين اكاديميين مختصين. طبعا هدول المستشارين بالبداية ببلشوا بأنهم بيقابلوا الطالب، بشوفوا توجهاته، بشوفوا آخر عام دراسي لإله، بشوفوا اللغة اللي هو عنده إياها، بشو بده يدرس. بعدين بيفلتروا كل هاي المعلومات كيما الفلتر، وبعدين بينصحوه، بيوجهوه شو البرنامج الدراسي اللي بيناسبك، وين الجامعة المناسبة بأي بلد. حتى ممكن يكون توجهه في بلد وبيصير توجهه بحاجة تانية. هاي هي وظيفة ايدج وورلد. من بعد بيرافقك المستشار الأكاديمي لآخر الطريق. يعني اول ما فلترنا واخذنا شو التشويسز تبعونا، شو الخيارات اللي بتناسبنا، بتبلش انه تحضير الملف للطالب، سواء كانت للجامعه، سواء كان للفيزا تبعته، شو الاوراق المطلوبه. اذا في عنده اي مقابله من ناحيه الجامعه او السفاره بنحضرها. طبعا بنحضره للانترفيو من قبل مختصين. وطبعا اكيد بالنسبه للسكن بنكون موفر له اياه، يكون في له سكن امن مضمون، اهله بيكونوا مطمنين عليه.
وبالنسبة للجامعات طبعا التسجيل كامل احنا بيتم عن طريقنا، احنا بنحضر له الوراق بنبعث له اياهم. وبحب اضيف كمان نقطة، هلا بالنسبة للجامعات إديورد عندها بارتنرز مع العديد من الجامعات في تركيا. الاشي الحلو في الموضوع انه مش بس كان بارتنرز، هدول الجامعات في عندهم مختلف البرامج الدراسية يلي موجودة في سوق العمل واللي بيحبها الطالب، وكمان موجودة في مختلف المستويات، سواء كان في الماجستير سواء كان في البكالوريوس او الدكتوراه، وباللغات اللي انت بدك اياهم. انا هيك بلاقي الطالب تبعي بيكون مرتاح والخيارات تبعته مش محدودة، وفي حدا عم بيوجهه في مستقبله انه يختار خيار بالنسبة له، لانه احنا عم نحكي عن مستقبل. انا ما بيكون عندي غلط في اختيار قراري، بانه بالنهاية انا اختار غلط او اختار على سرعة او بدون ما انتبه. فالمستشار وظيفته هون مش ياخد عنك القرار، يوجهك ويساعدك بانك تختار صح. ممكن مثلا تغيروا اختيار شخص من اختصاص الى اختصاص، يعني حسب سوق الشغل، يعني يكون هو عنده فكرة يحب يعمل اختصاص معين، ولكن بخبرتكم انتم، بمعرفتكم بالسوق، بمعرفتكم بالجامعات، تنجموا تقولوا له لا اليوم في العالم مطلوب هذا الاختصاص، هذا ينجم يصير معكم؟ هلا احنا هذا كلياته بيصير حسب اول شيء سوق العمل مثل ما انت قلت، وكمان ممكن يتغير حسب العلامات تبعت الطالب، اخر عام دراسي للطالب. ممكن اللغة بتفرق، ممكن المتطلبات تبعت الجامعة ما بتناسب الخيارات اللي موجودة عند الطالب. فدايما احنا بنحاول ندور على اكثر فرصة انه الطالب ينقبل في البلد وبالجامعة نفسها. إديورد تحضر لكم برنامج خاص وخاص جدا للدراسة في تركيا، مساعدات على كل المستويات، من ناحية اختيار الجامعة لتحضير الدوسييه للفيزا، وحتى لك الاكزامان الصعيب اللي يطلبوه برشا جامعات، اليوس اكزامان. ما هذا كل بعد ما نرجعوا الآية، ما نعرفش يقولوا لي صوت تحسن، وآية نجموا نسمعوها ونشوفوها من تركيا. عسلامة آية. عسلامة، تسمع فيا؟ اي الصوت واضح، اهلا وسهلا، مرحبا. بكم. لا هكا يقص مرة أخرى. عندكم مشكلة متاع غيزو في تركيا ولا إيه؟ البيت كان الانترنت خايبة فيها. هاي باهي، احكي لنا آية وين بالضبط أنت؟ أنا في اسطنبول. عام ناوي تخرجت. هاي. وقريت بزنس ادمنستريشن. سبيسياليزي ماركتينغ، وعملت دوبل دبلوم في الفينانس انترناسيونال. دونك توا تعمل شنو، ماستر ولا ان اوتر ديبلوم بالضبط؟ لقيت خدمة باهية دونك عاملة بوس. تري دونك احكي لنا شوي على ما قريت في تركيا كمان. قريت 4 سنين. قريت 4 التجربة يعني هامة بالنسبة ليك؟ العباد اللي تسمع فينا متخوفة اليوم تعملها الخطوة هذه، شو تقول لهم آية؟ هذا أحسن اختيار حياتي. كوتي إدوكاسيون كترى أكثر من اللي فاك في تركيا. إدوكاسيون بالحق كاليتي كترى آخر عملت معاه إكسبيرينس جو ريغريت جامي نقول على الآخر. ممتاز. للأسف نوعية الصوت سيئة، نخليك تسلم على داركم. شو تحب تقول لهم؟ احكينا، مازلتوا في الكونفينمون غادية؟ مازلنا. هاي باهي، هو معجبوني تصاوري اللي وراك والله ما احلاهم. دونك صور من دور لنا شويه هكا الكاميرا، خلينا نعملوا دور ما تفرجوا. انت مصورتهم انت هذوما؟ اللي صاحبتي تسكن معايا فنانه تونسيه. لا تحياتنا ليكم التوانسه الكل اللي في تركيا، اي بون شانس ليكي آية، فرحانين برشا. واللي باي باي شو تدي باي باي. شكرا آية، يعطيك الف صحة. تبعنا على FM TV. اكثر حاجه تفرحني اسمع والا سيل من إديورد انه لقات خدمه فيسع. اما سي تري امبورطون، يعني اليوم اي طالب باش اللي باش يتحمل العناء انه يبعد على دارهم 4 و3 سنين، راهو ماشي واحد ماشي يعمل فاكونس، راهو باش يقرا وباش يتعب وساعات يخدم جوب باش ينجم يعاون روحه ويعاون دارهم في المصروف. هاكم كنتوا تسمعوا آية فيسع لقات خدمة، حاجة باهية هذه أسير. أي أكيد. هلا هو من الأشياء اللي بتعملها إديورد كمان قبل ما يطلع الطالب على تركيا أو أي بلد، إحنا بنحضره لحتى يعرف شو بده يعمل هنيك لما يوصل. حتى إذا هو عنده student ID، شو الادفانتجز اللي بياخدهم، شو الميزات اللي بياخدهم
ياخدهم كطالب هناك في تركيا لحتى يكون عارف كيف رح يتصرف، شو رح يلاقي، شو في أشياء قريبة منه. وبالنسبة للشغل في تركيا هو الأشياء الحلوة من الميزات اللي بتعملها تركيا إنه في لك فرصة شغل في تركيا كتير كبيرة، خصوصا إنه عندك اللغة العربية والإنجليزية. كون في تركيا ما في كتير ناس بيحكوا لغات تانية كأتراك نفسهم، فدايما الطالب اللي بيجي عندهم إذا هو حربه يعني شاطر كتير كمان وهو عم بدرس بيقدر يعمل علاقات وبيقدر يشتغل بنفس الوقت اللي هو عم بدرس فيه، وبيقدر يلاقي شغل طول بعد ما يخلص دراسة على طول. أبقى معنا إسيل وأسمى، نرجع لكم بعد شوية باش نمشي جوستوما مجددا لتركيا نتعرفوا على تجربة هيثم طليبة قاعد يقرأ في تركيا. نحكي لكم أيضا على صالون خاص جدا ينطلق قريبا في نهاية شهر ماي على الدراسة الجامعية في فرنسا. ابقوا معنا نرجعوا بعد لحظات. واليوم جولتنا على احلى راديو اف ام في اليو اف ام سبيسيال راديو كومبوس كالعاده بالتعاون مع استوديون كومبوس فرانس تونيزي عالميه. نستضيف العالم اليوم. الجوله لتركيا من ناحيه القرايه ووظيفه اردنيه. اسيل زميل أسيل زامل الله حلو الاسم هذا أسيل. مرحبا بيك. اسمع مرحبا مجددا. أنا رجع لك أسيل نحكي شويه على المساعدات المره هذه. نحب نفهم إيديورد كيفاش يتدخل يعني في حكايه لي زيكزامان اللي يعملهم الطالب قبل ما يمشي يقرا في تركيا، في حكايه الاوراق خاصه. تو احنا تركيا توانسه نمشيو بلاش فيزا، اما اسكو كل مشي هذيك تنجم تخليني الغادي فتره طويله باش نحضر قرايتي ولا لا؟ ما قبل هذايا اون روبار فيغ تركي. نمشيو لتركيا مجددا. معنا هيثم طليبه طالب تونسي في تركيا. عسلامة هيثم. عسلامة. شنو هو؟ الحمد لله. او طلبه توانسه الكونفيني في تركيا. مرحبا سيدي. والله كونفيني قعدنا 3 جمعات ديغنييرمون توا رجعونا في الويكاند. هاي باهي يا سيدي. شحوالك وين بالضبط؟ شو تقرا هيثم؟ اعطينا فكره. بون تخرجت انا. هاي قريت بزنس ادمنستريشن لهنا في اسطنبول. نعيش في اسطنبول زاده. بون بزنس ادمنستريشن كما تحكي لكم زميلتي اكثر شعبه معناها مطلوبه في تركيا. ما لازم انت دبرت خدمه انت توت سويت كملت القرايه من هنا خدمت منها. ابقى مع عندنا انت زاده تقرا بزنس ادمنستريشن اسمع. وي دونك تلقى خدمه تقعد الغادي كان يخلصوني بالكدا نقعد. هاو معاك هاو باهي الخلاص سافا مدام قعد الغادي سافا. ايه فرحانه قد احسن سافا. بدايه بابور على تونس تسمى بالكدا سافا. قد قريت من عام في تركيا هيثم؟ انا عملت ماستر. انا ديجا معناها كملت الانجينيري نتاعي في تونس، بعد طلعت كملت ماستر في تركيا. داكورد وسيدي بالتوفيق ليك. حبينا نسلموا عليك ان شاء الله بالنجاح وتحياتنا ليك. دونك فوالا تري بيانتو ان شاء الله نشوفكم في تونس ان شاء الله في العطله القدر. يفضلك. شكرا لك هيثم. سيدي تفضل. جست نحب معناها على الناس معناها اللي تحب تقرا في تركيا، نحب ننوه على حاجه معناها انه تركيا محطه باش ينجموا يمشوا يقراو في الاوروب. يعني الإيراسموس هذايا الاتفاقيه بين الجامعات التركيه والجامعات الاوروبيه يعني تسمح لهم باش يمشوا يقراو بين 6 شهور العام في اوروبا. وهذا معناها محطه مهمه جدا لازم يعرفوا انه تركيا تنجم تخول لهم باش يمشوا يقراو لبرا. واضح. بالتوفيق سيدي. احنا خلينا في تركيا جوستومون. حضرنا لكم فيديو صغرون تتعرفوا عليه اكثر على البلاد على فرص الدراسه الغادي، وبعد نرجعوا نكملوا مع ضيوفنا هنا في الو اف ام سبيسيال راديو كومبوس. تركيا من أحسن البلدان في العالم، زينها من تاريخها لتراثها لحضارتها حتى لعراقتها، خلتها تولي الوجهة السياحية الأولى على مستوى القارة الأوروبية والسادسة عالمياً. تركيا تستقطب أكثر من 30 مليون سائح من العالم أجمع باش يمشوا يتفرجوا في القلاع التاريخية والأثرية، منهم الموجودين في مدينة اسطنبول، بورصة، أنقرة، سبنجة، أنطاليا، مرمريس. في تركيا تحس روحك تكتشف وتدور العالم الكل من غير ما تخرج من حدودها، خاطرها بلاد تتمتع ببنية تحتية وشبكات نقل متطورين وثقافة تمتد على قارتين بين حدود آسيا وأوروبا، اللي خلتها تتمتع ببلاصة استراتيجية. كانت تركيا مركز الخلافة العثمانية حتى لين تأسس فيها نظام جمهوري عام 1923.
على يد مصطفى كمال أتاتورك، اللي خلتها من عام 1945 تبدأ التطور الاقتصادي وتترشح عام 1963 للانضمام للمجموعة الاقتصادية الأوروبية وتولي قوة اقتصادية عالمية. وفي العوام الأخرى تركيا تميزت بنظام تعليمي توفرت فيه نفس شروط نظام التعليم العالي الأوروبي، اللي خلاها توفر أكثر من 185 جامعة مرموقة في كل الاختصاصات والمجالات، من أهمهم الطب، الهندسة، الفنون والتكنولوجيا. وأكثر من هكا اللي الجامعات التركية ما اقتصرتش كان على اللغة التركية، بالعكس زادت فرصة التعليم باللغة الإنجليزية باش تسهل على الطلاب الأجانب، اللي خلاها تولي من أول البلدان اللي يتوجهوا لها للقراية. عدد الطلبة الموجودين في تركيا 4 ملايين، من بينهم أكثر من 50,000 طالب أجنبي اللي يتضاعف كل عام. وما بين المميزات اللي تعرفهم الجامعة التركية هما شهادات معترف بهم عالمياً، مدن جامعية عصرية، تنوع ثقافي، تكوينات في أحسن الشركات التركية العالمية، ما غير ما ننساو زادة اللي تركيا تتسمى من بين البلدان الأقل تكلفة في المعيشة بالمقارنة بالبلدان الأخرى. هذا التنوع الثقافي يرجع للثقافة المتعددة الموروثة من الشعوب التركية اللي جات من آسيا وأوروبا والإمبراطورية العثمانية والإسلام. انتم تسمعوا في ألو إيفام سبيسيال راديو كومبوس مع حسن بالواعي. إيفام أحلى راديو. بنت البرنامج هذا كل مرة نهزوكم البلاد وكل مرة نهزوكم الاختصاص. لهم حابين نكتشفوا تركيا بعيدا عن المسلسلات، بعيدا عن الأكل، بعيدا عن الثقافة والحضارة. حكينا على تركيا الجامعية، دراسات الجامعية عبر تجارب متاع توانسة. أسماء هاي حدانا، مرحبا أسماء. كنا نسمع أيضا في هيثم وآية، ونحكيو أيضا مع إدجوالد أسيل زميل. مرحبا مرة أخرى غلطت، مش مشكلة مرحبا بك. دونك عمليا كيفاش تم مساعدة الطالب؟ يعني مثال نعرفوا يقول لك القراية في بلاد صعيبة خاطر ما عندش فيزا. فرنسا مثلا يلزمني فيزا، يلزمني نحضر وراق. احنا نقول لك سياحة نمشيو الغادي. اسكو سهلة الحكاية بالطريقة هذه ولا لا يلزم فيزا خاصة بالنسبة للطالب وإقامة؟ هلا بالنسبه لتركيا ما بيحتاج اي فيزا لحتى يمشي يقرا في تركيا عادي. بيمشي على بيكون كسايح هنيك، بيروح بيسافر، بياخد طبعا بيكونوا اوراقه جاهزين، الجامعه مسجل فيها، وهنيك بالنسبه على اوراق الجامعه تبعته بيعملوا له الاقامه تبعت الطالب. هو اموره من ناحيه انه يمشي على تركيا ما في شيء معقده، ما في اوراق كتير وما في تحضيرات، اللي هي بس المستشار الاكاديمي بيساعده في تحضير اوراقه تبعت الجامعه، بيرافقه في مشوار التسجيل، وبيختاروا له البرنامج الدراسي اللي بيناسبه من ناحية هو شو عنده، هو شو توجهاته، لحتى تكون فرصة قبوله كتير كبيرة وما ينرفض ولا انه يكون في اي شيء بيعطل عليه كون هو يختار لحاله. من الحاجات الصعيبة في الدراسة في تركيا انه برشا جامعات يطلبوا الاكزامان يوس، يعني وهو صعيب شوية بالنسبة للبعض. انتم إدجوالد تعطيوا فرص اخرى وافكار اخرى للطلبة مثلا؟ اي هلا بالنسبة لليوس هو امتحان بيعديه الطالب بس، لكن في جامعات كتيرة من الجامعات الخاصة ما بتطلب امتحان اليوس. وحتى لو هو بيطلب امتحان اليوس في أي جامعة حكومية بيحب يمشي لها، برضو عنا بارتنرز في تركيا بيهيئوه بيدرسوه بيعدلوا له الموضوع تبع اليوس قبل ما يمشي يدرس. يعني إن شاء الله كان عنده يوس بيقدر يمشي، وفي عنا مين يعلمه ومين يهيئه قبل، وإذا كان بده يدرس بدون يوس بيقدر يدخل في الجامعات الخاصة على طول دايركتلي بدون أي امتحان. أي كيفاش نجم نولي أنا من إدجوالد؟ يعني أعطينا طريقة التواصل معاكم. كيفاش نجم في موقع، في صفحة فيسبوك، في رقم هاتف؟ أوكي هلا أي حدا بده يجي يتواصل معنا على إدجوالد مرحبا فيه، أهلا وسهلا. أكيد إحنا موجود عنا الأوفيس موجود في اللاك في تونس، أكيد قريبا رح نفتح في صفاقس وسوسة، وغير هيك بيقدر يتواصل معنا عن طريق الفيسبوك والإنستغرام على الإدجوالد، وكمان بيقدر يتواصل معنا على رقم تليفوننا 56-832-301 56-832-301. مرحبا بالناس الكل. تعلمت شوية تونسي؟ أي تعلمت بالكدا تونسي. هيا باهي مرحبا. عسلامة. عسلامة مرحبا. لاباس؟ الأكل التونسي باهي؟ كتير 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 زاكي. والله يا سيدي هالتفاؤل وهالموجات الإيجابية يعطيك الصحة. قبل ما نختم حبيت فقط نعلم الناس الكل إنه كومبوس فرانس تونيزي organise أيام 27 و 28 ماي، donc il organise le 27-28 mai prochain le salon virtuel
salon partenariat مع Radio IFM بمشاركة service des visas du consulat général de France à Tunis, le centre de langue de l'Institut français de Tunisie, l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, l'Alliance française en Tunisie et TV5 Monde وأكثر من 20 مؤسسة جامعية خاصة في فرنسا في مجال التجارة، في مجال الهندسة، المانجمنت والإعلامية، للعباد اللي يحبوا يسألوا ولا يحضروا في الفيديو كونفرنس. نجموا من توا تسجلوا رواحكم. الانسكريبسيون تم على www.sv-campusfrancetunisie.com دونك ولا الباج فيسبوك وباج انستغرام دونك نتاع كامبوس فرانس تونيزي. سيغتينمون في البرنامج كنا متابعه خاصه وخاصه جدا، بتدخل نعملوا ان بلاتو سبيسيال للصالون فيرتوال كامبوس فرانس تونيزي. نذكركم 27 ماي et le site sv-campusfrancetunisie.com pour les inscriptions. شكرا لكامل فريق الاعداد، كامل فريق المونتاج. شكرا اسيل، شكرا اسماء، يعطيكم الف صحه الناس الكل كيف تكنيك. شكرا لكم. بعد شويه محمد خميس يرافقكم في الدوامه، سفيان صفطه ضيفوا. شكرا يحيى، يعطيك الف صحه. انا حسن بلوع، السلام عليكم. تقابلوا ان شاء الله جمعه جايه. بون ويكاند والى اللقاء.